any one of you have visited Malaysia, you would notice this. It's not something that they put on, pretend and show. No, it comes natural for them. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed them. Could we get a cold water? Perfect. How much? One is 150. Thank you so much. Nice day. You too. Oh, thank you. Generasi ketujuh tengok deh orang Kelantan memang hebat rasa macam. Tak pakai wudu kena tubik Kelantan. Tak pakai wudu. Tak beli putu sia situ. Haji jaya dah. Amin. In Malaysia as Damakan. To me, talking about food in Malaysia is like showing love and care to the other person. Sedap, sedap. 我不要钱啊，不要钱。不要钱啊 OK 这个你要吗这个全部全部全部给我。全部不要全部 Kenapa ya? Setiap kali orang luar datang ke Malaysia, mereka selalu sebut satu perkara yang sama, bukan tentang bangunan tinggi, bukan tentang makanan semata-mata, tapi tentang satu tabiat kecil yang bagi kita mungkin biasa, namun bagi mereka sangat luar biasa. Hari ini kita bongkarkan satu sikap orang Malaysia yang buat orang luar terdiam dan ada yang sampai menitiskan air mata. Orang Malaysia ada satu tabiat suka membantu walaupun tak kenal. Pelancong sesat, kita bukan sekadar tunjuk arah, kita hantar sekali. Nampak orang angkat barang berat, tangan kita dulu yang hulur. Bagi kita, itu perkara kecil. Tapi bagi orang luar yang datang dari negara yang lebih individualistik, itu sesuatu yang sangat menyentuh hati. Little things in Malaysia that just make my day. When someone tells you, don't be shy. When people say, can get, the cutest thing ever. When people call me boss, it makes me feel way more important than I am. And of course, the power, the most scary question. And I really love households. ولذلك أنا قلت في بعض الدروس في مصر كان قبل حوالي 10 سنوات أو هيك شيء أو أقل قليلا، كان في درس أكثر من دون مبالغة أكثر من بديش أقول 2000 مش أقل من 500 واحد، أكثر من 500 واحد اللي يحضر في الدرس، شباب وفتيات من الماليزيين. وكان هذا الدرس طال يعني طول، وأنا كنت أعطيهم في شرح السنوسية، وثاني يوم صباحا كنت على سفر يعني أريد أن أسافر الساعة 10 أو كذا، فأنا تعبت، فبقي الدرس استمر لحد الساعة تقريبا 12 ونصف، فهلكت يعني تعبت جدا، وهم جالسون حوالي 3 ساعات ونصف وأنا أدرس. والله يا أخي الفاضل ما كنت أسمع واحد منهم يتحرك إلا في 4 من العرب هم اللي كانوا يتحركوا، 4 جايين معي أصحابي يعني، واحد مرة يكوع، واحد يجلس، واحد يمد إجريه، يعني فعلا. Kenapa pelajar Malaysia yang ada di Mesir itu tergolong elit? Kemarin gue ketemu dengan salah satu pelajar Malaysia dan ternyata sebagian besar pelajar Malaysia itu tinggal di dalam sebuah wisma di mana mereka semua berkumpul di sana sesuai daerah masing-masing, dan setiap ada pelajar baru yang datang dari kampung mereka maka akan dibawa ke tempat ini, akan dibina, dididik dan juga diorientasi. Dan menariknya, ternyata wisma ini merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah negeri mereka atau daerah mereka. Bahkan tidak hanya satu saja, bisa sampai 2-3 wisma sekaligus setiap daerah. Dan juga masing-masing wisma itu bisa terdiri dari 4-6 lantai. Dan tentu hal ini merupakan perhatian dari pemerintah terhadap diaspora mereka yang sedang belajar di luar negeri. Sehingga setiap pelajar itu dapat merasakan secara langsung kehadiran pemerintahnya di dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan hal ini tentu biaya hidup mereka relatif lebih murah, dan yang pasti adalah terhindar dari berbagai tindakan kriminal yang berkedok macam-macam. Gimana? Keren nggak pemerintah negeri di Malaysia? Coba kalian komen. Inilah teman-teman reaksi orang Malaysia apabila mendengar suara siren ambulan. Mentaliti orang Malaysia itu langsung ke tepi pada dapat memberikan laluan. Ini Mas Farhan ketika menaiki Grab terkejut apabila menengok secara langsung para sahabat. Ya Allah, mentaliti orang Malaysia itu memang bagus banget.
orang Indonesia harus tiru semacam ini para sahabat. Macet semacam ini di Kuala Lumpur, mereka memberikan laluan, memprioritaskan orang yang sangat membutuhkan jalan raya ini ketika emergensi para sahabat. Dekat Indonesia dimarah-marahin para sahabat. Apa lo? Gitulah kalau dekat Indosia agak dibuka jalan. Jalan ini punya orang semua macam itu. Jalan ini punya umum gitu. Dekat Malaysia itu tahu jalan umum tetapi memprioritaskan yang sangat emergensi. Yo Malaysia, you know what I love about you guys? Is you guys are respectful. No matter whether you're a Christian, if you're a Muslim, whatever religion you are, or if you don't have a religion, anything is all good over here because you guys are diverse and I love it. But most importantly, you guys all respect each other regardless of your opinions. It's amazing. I could easily live here. It's just a shame it's difficult to get a long-term visa, but I love it here. I'm going to be sad when I leave. Peace out. So I mentioned this to you today because this is the thing that stood out for me most on this lecture tour of Malaysia that I just returned from. The adab of the people. More than perhaps any other society or place I visited. Their impeccable adab that they have displayed, that they live, that comes natural for them. And if any one of you have visited Malaysia, you would notice this. It's not something that they put on, pretend and show. No, it comes natural for them. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed them with good adab. Guys, ada satu keunikan yang ada di Malaysia. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia terkenal dengan negara yang cukup memiliki kebersihan, guys. Bahkan gue bisa nunjukin ke kalian, di sini benar-benar gue hampir nggak ketemu dengan sampah plastik, guys. Keunikannya padahal di Malaysia ini nggak terlalu banyak tong sampah, guys. Bahkan mungkin gua harus jalan sekitar 5 menit sampai 10 menit baru bisa ketemu sama tempat pembuangan sampah. Tapi uniknya warga negaranya itu benar-benar menjunjung tinggi kebersihan, guys. Sebenarnya di balik Malaysia yang bersih, warga negaranya sudah diajarin mindset sedari mereka masih kecil bahwa kita harus menjaga kebersihan. Jadi mulai sekarang kita coba tanamin mindset bahwa mulai hari ini kita harus jaga kebersihan, guys. Ramai pelancong kata, di Malaysia orang senyum bukan sebab kerja, tapi sebab memang begitu. Dari pakcik taksi, makcik gerai, sampai pekerja kedai. Senyuman itu bukan plastik. Ia lahir daripada budaya hormat, budaya adab, dan didikan supaya melayan tetamu dengan baik. Bagi mereka, rasa itu membuatkan Malaysia terasa seperti rumah. Di Malaysia, kita ada budaya kita sama-sama. Makan ramai-ramai, bayar sama-sama, tolong sama-sama. Orang luar perasan satu perkara. Walaupun berbeza bangsa, agama dan bahasa, kita tetap boleh duduk satu meja. Dan bagi mereka, itu bukan biasa. Itu sesuatu yang jarang dilihat di banyak tempat lain. Could we get a cold water? Perfect. How much? One is 150. Thank you so much. Nice day. You too. Oh, thank you so much. So are you. Something I've realized that is the same in Vietnam and in Malaysia is the power of the hand. When you cross the street, in Vietnam or in Malaysia, all you have to do is just raise your hand to signal to the cars that, hey, I'm crossing. Please don't hit me, okay, please? And that's all you have to do. I didn't know that this works in Vietnam too until I tried it. The power of the hand, I was like, and then I just walked, and then it worked. It worked. The Malaysian way works in Vietnam. Or maybe, I don't know, like it's a universal way. Power of the hand. Can you help me please to find this woman from TRX Exchange? So what just happened to me, guys, can only happen in Malaysia. I bought myself finally an iPhone 17 Pro Max. And then I went to a clothing store. I basically left my phone on the rack and went into the fitting rooms. And I spent a lot of time there, guys. And it's been like maybe 20 minutes before I realized my brand new phone that I haven't even unpacked yet is not there.
and the consultant approached me. She said, I have a phone to somebody's name waiting at the back. And so she looked up the check and it was to my name. And turns out that just a lady took this phone and sent it back to the consultants. And I just wanted to tell her, terima kasih banyak. This means a lot to me. Happy New Year. Awak tengok ni. Orang Chinese Kelantan kecek. Dia marah kecek luar. Gapo sedap dengan orang Chinese Kelantan kita kecek. Kelantan tak kau kita orang Cina. Kita orang Kelantan semua. Bangsa gapo mu dia Suka kau? orang Kelantan. Suka jadi rakyat Kelantan? Gapo tak suka, saya generasi ke-7 dah ni. Oh, generasi ke-7 hebat. Generasi ke-7 tengok deh orang Kelantan memang hebat rasa-rasa macam. Pakai wudu kena tubik Kelantan. Tak pakai wudu. Beli butu sia situ. Amin. Terima kasih Uncle. Malaysia baru aja ngelakuin hal yang bikin satu Indonesia kaget. Gimana nggak kaget? Di tengah kondisi Aceh yang lagi dilanda banjir dan longsor, Malaysia justru ngambil langkah besar yang benar-benar berarti. Pada 29 November, mereka ngirim 2 ton obat-obatan dan perlengkapan medis untuk para korban. Dengan pesawat kargo khusus terbang dari Kuala Lumpur ngebawa 2 juta piece obat dan alat medis dan langsung mendarat di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh. Padahal kita tahu banget waktu itu situasi Aceh lagi berat banget. Rumah sakit penuh, stok obat-obatan menipis, dan beberapa wilayah bahkan makin terputus aksesnya. Dan yang bikin banyak orang makin respect, Malaysia sendiri juga dilanda banjir di beberapa daerah. Bahkan mereka sendiri juga lagi berjuang, tapi tetap memilih untuk ngebantu. Bantuan ini dikirim lewat kerjasama Gomez Medical Service dan Blue Sky Rescue Malaysia, dan tercatat sebagai bantuan medis internasional pertama yang masuk ke daerah Aceh. Di saat kondisi Aceh lagi begitu sulitnya, ada negara tetangga yang ngebantu dan ngebawa harapan. Dan aku sebagai warga Indonesia benar-benar ngucapin terima kasih. Bantuan ini bukan sekedar obat-obatan, ini adalah bentuk kepedulian. Menurut kalian gimana langkah dari Malaysia ini? Tulis pendapat kalian di komen ya. No way. Hello. I'm fine. Izzati, nice to meet you. I'm great. Well, except for the fact that I came back. Yeah. No, I'm okay. In my hometown, it's like minus 30 degrees right now. I don't know. I just arrived because I have the same problem. Yes. I don't know, will I need another surgery or not? I'm just waiting. You come alone, that's why I Yes. chill. Yeah, I understand. You come hospital alone. You're so sweet. Malaysia is all about food. Now it's 10 o'clock plus p.m. and my kids got hungry, so where to go to eat? Of course, Mama. And if in Great Britain people ask, how is the weather today? In Malaysia ask, dah makan? To me, talking about food in Malaysia is like showing love and care to the other person. 哦，你喜欢马来西亚人？为什么？就是你们就是很有礼貌，然后态度又很好，也不会说跟你们就是说乱讲啊，干嘛东西都特别好，给我们印象很好。哦，谢谢谢谢。马来牛人你啊，还是下可以哦，可以啊。最小码。哦，这个是小的 S， 哦，这个是 XL 是吗？哦，dia kata ni size XL。这个会更大。Oh, dia cakap yang ni lagi besar, yang tu kecil. 这一个如果 XL 的穿可以吗？还是不行？这是 L 号，这个是 XL。哦，yang Abi pakai sizing L, yang ni sizing XL. Adik-adik kat sini. Okey tak ini? Okey. Tada, dia dah beli. Dia kata Abi pakai pun cantik. 一片啦，我放这边那边，你要现在一个。Dia beli apa? Dia beli ikan, ayam bawang, baby crab. Cakap sedap sebab hari tu dia dah makan dah. Dia dah nasi lemak tapi tak ada nasi lemak kat sini. Send dia. Ikan dah. Nak naruh aku dengan dia. Saya cari ya. Nah, siapa ikan? 你两呢？两啊。一个一个。一个。你要什么？这个。还有这个。你要这个鸡蛋？还有这个。哪一些是不甜的？这个好吃吗？好吃。Sedap saya. 我不要甜啊，不要甜。不要甜啊。
这个全部。哇，全部给我。Kadang-kadang kita tak sedar, perkara yang kita anggap biasa sebenarnya sangat luar biasa di mata orang lain. Malaysia bukan sempurna, tapi sikap rakyatnya, itulah kekuatan sebenar negara ini. Satu tabiat kecil yang buat orang luar rasa dihargai, diterima, dan disayangi. Kalau Anda pernah nampak sendiri sikap ini, atau Anda sendiri pernah terima kebaikan orang Malaysia, kongsikan pengalaman Anda di ruangan komen. Dan jangan lupa subscribe Arus Story. Kerana kisah seperti ini perlu terus diceritakan kepada dunia. Arus Story, dari lensa dan cerita. Bukan sahaja dihayati, tapi dipelajari.